छटा कारण शुणा प्रथम कारण कौन द्रोण तुमर बाण त्रासे मरी कही गले प्यासे गोविंद गोविंद सुनी जन चिंतिला चक्र से सरल तेजरे बाप को तीन जन जळुथुबो किंतु सेते बेले कोन हला भागवत प्रथम स्कंद तृतीय दिन कथा आलोचना हेतु कोन कले भगवान कृष्ण तक्षणी कृष्ण चक्रधरी गोविंद गोविंद सुतरा गो सुआ गोरी चक्र तेजरे तातमणि गर्भपुर पीले पुरारी अरे वो महिला परिवार अपने रक्षा होइतिला मते जे रक्षा करे ता कथा विस्तार भाव सुनिके प्रथम कारण द्वितीय कारण बोले गुरुदेव जो महाभारत युद्ध होला कौरवों पक्षे 11 अग्रणी सैन्य पांडवों पक्षे आम पक्षे मात्र 7 अग्रणी सैन्य द्वितीय कथा शुणु कौरव पक्षे केमिया रक्षी सब थे कौरव पक्षे किए रखी भीष्म से न चाहिए इच्छा इच्छा कले करेंगे ना से मरु आउ के 2 जन अमर कर लोक अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कुरूप परशुराम सत्यते चिरंजीवी 7 जन चिरंजीवी भितर 2 जन कौरव पक्षे ये अश्वत्थामा ये चिरंजीवी खाई से प्रश्न द्वितीय कथा शुणु बोले कहीं आम कहीं कृष्ण कथा शुणा चाहूँ कौरव पक्षे गुरु द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य केमी दिन कहुए हाथ में अस्त्र शस्त्र थिला पर्यंत धनु धारण करते अल्प धारण करता पर्यंत संसार कौन वीर परास्त कर केमिया वीर से महाभारत श्लोक माने द्रोण केमिया वीर थे कहले अग्रतो चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरं धनु इदं ब्राह्मण इदं क्षत्रं सापादपि सरादपि जड़े मात्र पृथ्वी लोक द्रोणाचार्य जमी अग्रतो चतुरो वेदा मुहे 4 वेद पृष्ठतो ससरं धनु शास्त्र बल था शस्त्र बल था पछपटे धनुषर धोलीर पृष्ठतः ससरं धनु इदं ब्राह्मण आगटा ब्रह्मतेज इदं क्षत्रं पछटा क्षत्रतेज सापादपि सरादपि जाग चाहिए अभिशाप दे मारिबे जाग चाहिए दीटा बाकी आउ अनम जो माने थिले सब आले माने अभिशाप दे मारि पारबे वशिष्ठ अस्त्र था पाइबे नहीं ना किंतु ये जड़े वीर थे ब्राह्मण संतान थे जे सापरे मारिबे सररे भी मारिबे किंतु ये भलिया वीर भी हरिओम तत्सत नहीं को कहा पे कृष्ण को पई और कृष्ण को कथा हम सुनिबे ये भी किसी काम खेला करछे सब करे भगवान को कथा आनंद कृष्ण को कथा आनंद अंत दुनिया जीवन भीतर 7 दिन 4 दिन गलानी और 3.5 दिन अछि 3.5 दिन गलानी कौन किसी सोई किसी कृष्ण कथा सरियो बोले ठीक अछि बोले आप कृष्ण कथा न कहियो पूरा
तारे 6टी प्रश्न पचाची 6टी प्रश्न उत्तर देबो कल पचार कोन पचाची प्रश्न दशम सुंदर आरंभ करी कल के मंते रोही प्रिय सुत गोविंद जे रोहिणीर सुत केमि वर्णना करिले बेनी उदर एक देह मोना पतेरी बातसेय अरे गोटे उदर रे जे 2 5 6 छुआ सिना जन्म हेबे बेनी उदर एक देह दीटा पेटू गोटे छुआ कि जन्म संदेह उदर गोटे प्रथम द्वितीय प्रश्न कौन पचारे बोले आप जानते भगवान जन्म दिए कौटी मैंने मथुरा कसो बंदिला कले के बण हे भगवान रूपते गले वृंदावन भगवान राज्य अधरे लुचि कि डरी की बात नथला भगवान कौन एडे मारछे एक प्रश्न उत्तर दियो तृतीय प्रश्न किंपा अनीति आचरिले सोतर मौला माइले मौला का मान बोले अनीति काहे करे भाई को माइले मान को माइले मान को माइले कि कौन सब भाई कितने आते वो भाई हां दो भाई को मार दिए कौन भाग शिशुपाल का भाई भाई की मारे मामू को मारे कहीं पूरी प्रश्न पचारे बोले जागो संग तेरी नरी केते कलच भोग करी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भारी इंटरेस्टिंग प्रश्न बोले केते टाका आई सेई कथा वर्तमान जाति दशम सुंदर केते टाका आई प्रथम आई नहीं तापर सुन बड़ सुंदर घटना बोले कौन है ना सत्राजित बोली जड़े सामंत राजा थे से बड़ सूर्य को भक्त थे से सूर्य भगवान को तपस्या करके सूर्य को गोटे मणि पाई से मणि नाम है समंतक मणि समंतक मणिर काम कौन ने जिते सूर्य भगवान को पूजा करेंगे ये समंतक मणि किसी सुना प्रदान करते सुना दे 8 भार सुना दे 8 भार माने 746 किलोग्राम सुना देवी पार मणिटा थिले सबुदिन सूर्य को पूजा कर सारा पर से मणि इते सुना ताको दे खबर कृष्ण काके पड़े हैं बोले दे इते सुना एक समस्त को मणि बाहर पड़छि लगे सत्र बोले देखो तमे ये जो सुना बाहर पड़तो तो ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଚୋର ଡକାୟତ ସବୁ ନେଇଛି ସମସ୍ତ ମଣିଟା ମତେ ଦେଇଛି ଆମ ରାଜା ତ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ଏଇଟା ରଖିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସପ୍ଲାଇ କରି ଇଏ ବଡ଼ ଲୁଟିଲ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପାସନା କରି ମଣି ପାଇଛି ତମକୁ କାହିଁକି ଦେବେ ମୁଁ ଦେବି କହିକି ପଳେଇବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମଣିଟା ଇଏ କ'ଣ ରଖିପାରିବ ହାଁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଭୂବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ मां मान कहा बेटे को सुना चाहिए नहीं जहां बेटे जे पीजी जति सुना चाहिए से खाली ए जो बाटर तळ गले डेली खबर का दे बाटरा करे करे रक्षा कर पाई किसी सब्सक्राइब कर मु रक्षा कर लोक दा बुझी तुम काई तमर शब्द पुस्तक लोग सब्सक्राइब गाल मान पड़ी अच्छा घटना नहीं कोन सब्सक्राइब को बड़ी सानो हेतला ताना कि प्रोसेंट जी गोटे भल जिनस आले समझते टिके कांधे पके तो भल काम करते आसी नहीं एति होई नि हां सत्य कथा कहू मिछ कथा कहू ना प्रबोधन कथा बात करबे
କାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରୁଥିଲି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ଗଲାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ତାଲଚେର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଥିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ଦେଲେ। ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ହେଇକି ଆସେ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ପକେଇ ମିଳେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମାଗିନି ସେ ତାଙ୍କର ଯାଚିକି ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ନେଇକି ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ମିଳୁନି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲଗେଇକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଧାବାବୁ ମତ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ଆଣିଛେ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୌକିନିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣି ଥିଲା ପ୍ରସେନଜିତ ନାଚ ମିଶେଇଲା ତାର ଭାଇ ଟିକେ ମଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଗଲା ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରସେନଜିତ ସେ ମଣିକି ବେକରେ ପକେଇ ଗଲା ଶିକାର କରିବ। ଶିକାର କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆବୁଳରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ପ୍ରସେନଜିତ ଫେରିଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାପରେ ବି ଫେରିଲାନି। ଇଏ ପୂଜା ପୂଜା ସବୁ କଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ତା ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି ଅଧା ମାଂସ ସିଂହ ଖାଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଆସିକି କହିଦେଲେ ସତ୍ରଜିତ ସିଧାସଳଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମନୋଳିଆ କରିକି ମୋ ଭାଇକି ନଗର ଭିତରେ ମାରିଛନ୍ତି ମଣିଟା କୁହେ ପଳେଇଛି। ବଳରାମ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦେଖି ବଳରାମ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତୁ ବଡ଼ କପଟି ତୁ ତ ମଣିଟା ମାଗୁଛୁ ଏବେ ମଣି ତାର ନାହିଁ ମଣି ନେଲା କି ତୁ ଆଣିଛୁ ମଣିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରି କିଛି ସମୟକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା ସ୍ପଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ସତ୍ରାଜିତର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି ମଣି ସେଠି ନାହିଁ। ସିଂହ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତପୁକ୍ତ ସବୁ ହେଇଛି। ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ସିଂହଟା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସିଂହକୁ ଓଲଟେଇ ତା ପାଖରେ ମଣି ନାହିଁ କହିଲେ ମଣିଟା କିଏ କଲେ? ମଣିଟା ଆଣିଲେ ଫେରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କ ହେଇଗଲା। ମଣିକି ଖୋଜିକିରି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସିଂହ ପାଦ ପାଖରେ ବଡ଼ ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ମଣିଟା ତାହେଲେ ଭାଲୁ ନେଇଛି ସିଂହକୁ କେମିତିଆ ଭାଲୁ ସେ ସିଂହକୁ ପାଦ ତେଣୁ ସେ ଭାଲୁ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖି ଗଲା ତ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନିଜରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭାଲୁ ସିଂହକୁ ଯିଏ ମାରି ଦେଇପାରିଛି ଆଉ ସେଇ ଭାଲୁ ପାଖରେ ଥିବ ବିଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣି ମୁଁ ସେ ଭାଲୁକୁ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିବି 7 ଦିନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କର। 7 ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଫେରିଲି କ'ଣ ଜାଣିବ ଭାଲୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ଇଏ 7 ଦିନରୁ 21 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଛି ଫେରିବାର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ ଚୁପ୍ କରିଗଲା ଏମାନେ ଫେରିକି ଆସି ବଳରାମକୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋତେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ମଲା ଜଣେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଦେବା ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କାହିଁକି ଦେଖେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଦେହଟି ଭାଲୁ ଭଳିଆ ରୋମସ ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ବି ଜାଣିପାରି ହେଇଛି ଭାଲୁ ଭଳିଆ ସିଏ ପକେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣି ବୁଲୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଝିଅ ମଣିଟା ଦେଇ ଆପଣ ପାଟି ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଝିଅର ବାପା ପଳାଇଲା ଝିଅର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ବବାନ। ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଜାମ୍ବମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ବାହୁବଳ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ପାର୍ଟନର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନ ସେ କ'ଣ